Salam alaikum. On continue. On va essayer de nommer cette molécule. D'abord, la molécule, la fonction là, OCO, c'est un anhydride. C'est un anhydride. Les anhydrides possèdent une fonction بالشكل هذا RCO R'. ونسميهم على وزن anhydride alcanoïque. Anhydride alcanoïque comme les acides. Anhydride alcanoïque. Ça veut dire نسمي كل تجديد لوحده. هذا c'est un alcanoïque. Pour nommer la molécule هذا اللي عندنا نسميوها هذا الجدر كيف نسميوه benzoïque. Alors le nom de ce composé est anhydride benzoïque. هذا هو le benzoïque. Anhydride benzoïque. Puisque c'est le même substitut au limena, c'est le même, on répète pas, on ne peut pas dire anhydride benzoïque. ما نعاودوش نفس الاسم. دائما كيكون نفسه نذكروا لنا l'alcanoïque une seule fois. Alors on dit anhydride benzoïque. D'accord. نروحوا à une autre molécule اللي هنا. D'abord la fonction toujours c'est un anhydride alcanoïque. عندنا l'alcanoïque عندنا carbone 2 كذا. هذا اللي منا وجد اللي منا 1 2 3 4 5 c'est un pentanoïque. وهذا c'est un éthanoïque. alors راح يكون كلاسيو éthanoïque قبل هذا c'est le éthanoïque. ما ننساش نحسب الكربون هذا اللي لاصق فيه الاكسجين سي ان كربون لا ميم شوز لهنا. الور هذا انيدريد ايثانويك انيدريد بنتانويك انيدريد ايثانويك بنتانويك. نكتبهم بار اوردر الفابيتيك. الور هذا هو 1 2 هذا 1 بريم 2 بريم 3 بريم 4 بريم 5 بريم. اون اوبزيرف في 3 بريم كاين كلورو 3 كلورو. Alors on dit, je m'excuse, fleur de l'ana, on dit 3 prime, chloro, pentanoïque, chloro, l'ordre alphabétique لنا C ولهنا E. alors نذكروا هذا قبل هذا. alors نحيول 1 prime هذو هنا معناش pentanoïque. d'accord. c'est le 3 chloro pentanoïque. Là, c'est l'éthanoïque. Alors, le nom de ce composé est, c'est anhydride, la fonction anhydride, 2, 3 chloro, pentanoïque, déthanoïque. D'accord. On nomme cette molécule. On observe qu'elle possède la fonction OH. c'est un alcool. ونسميوه على وزن الكانول. الآن الترقيم راح نبدأ نرقم منا الرقم دو تيل فاسون لو واش يهز لي لانديس لي بلي فابل. الوغ لا نيميروطاسيون تاعنا راح تكون صحيحة في الاتجاه 1 2 3 4 5 et 6. c'est un hexanol. هيكزان 3 أول. بالنسبة للجذور عندنا في 2 ميتيل وفي 4 إيتيل. نكتب 4 إيتيل 2 ميتيل هيكزانول. هذا هو اسم المركب. داكور. راح نسميو لا موليكول هذه. on observe qu'elle obtient deux fonctions. Faire la fonction OH liée à l'alcool, alcène. Dans le tableau, les alcools sont classés par ordre prioritaire par rapport
اوزالسين. الوغ لهنا لا فونكسيون تاعنا سي ان الكول. كي يكون عندنا دو فونكسيون لازم نروح نشوفو الطابلو تاعنا وين هي لا فونكسيون بريوريتير. الوغ لا فونكسيون بريوريتير سي لو واش. الترقيم تاعنا راح يكون من الاواش 1 2 3 4 et 5. Je vérifie برك كاين لهنا جذر. Il y a un substitut ici. 4. D'accord. Ça veut dire لهنا l'alcool تاعنا 5 c'est un pentanol. pentanol. Le pentanol عندنا في الكربون نيميرو 2. واش هو عندنا لا فونكسيون السان في الطروة. نقولو بنت 3 ان بنت 3 ان 2 اول. On observe qu'il y a deux voyelles qui se suivent. عندنا لو او مع الاو. الوغ لهنا واش ندير كيما درنا من قبل نحيو لو او ونبدل لو او اكسون grave par le e accent aigu. نقولو بنت 3 ان 2 اول. وعندنا الجذر في الكربون رقم 4 اللي هو 4 ميثيل 4 ميثيل بنت 3 ان 2 اول. داكور. نروحو نسميو لا موليكول هذه. La fonction c'est un éther. واش هو لو كومبوزي اللي سيكليك. في لي كومبوزي سيكليك دائما نسميوهم على وزن اوغزا الكان. اوغزا الكان هذا هو التسمية تاع لي كومبوزي سيكليك. ودائما الاكسجين من الافضل يكون في الكربون نيميرو 1. on n'utilise pas la nomenclature تاع الكوكسيد الكان. الكوكسيد الكان نستعملوه في لي شين اليفاتيك. Mais pour les composés cycliques, on utilise surtout la nomenclature oxalkane. بالنسبة للترقيم راح يكون الأكسجين هو نيميرو 1 والجذر الأقرب 2 3 4 et 5. Alors c'est un oxapentane. oxapentane. والجذور عندنا في 2 ميثيل وفي 4 ميثيل. نقولو 2 4 دي ميثيل. وعندنا في 3 إيثيل. ونكتبو الجذور بار اوردر الفابيتيك. لنا او ولنا ام دي ما يدخلش. اوغزا بنتان. جو ميكسكيز. اوغزا سي با بنتان. اوغزا سيكلو بنتان. اكزو باسكو سي ان كومبوزي سيكليك. اوغزا سيكلو الكان. نقولو اوغزا سيكلو بنتان. سي ان سيكلو بنتان. alors c'est le 3 éthyle 2 4 méthyle diméthyle oxa cyclopentane. نروحو لا موليكول هذه. دابور عندنا بنزين فيه سي واش سي ان اسيد. نقولو اسيد بنزويك الاسم تاعو اسيد بنزويك. الاسيد بنزويك فيه زوج جذور فيه كلور وبروم. بالنسبة للترقيم بيان سور هذا هو نيميرو 1. لهنا كلور والبروم راح يكون الانديس نفس 1 2 راح يطيح منها 3 1 2 ثاني لا ميم شوز 3. نشوفو لوردر الفابيتيك. لهنا سي ولهنا بي. الوغ اون كلاس بي قبل سي برومو اي كلورو. نقولو 1 2 3 4 5. الوغ عندنا في 3 برومو وعندنا في 5 كلورو. alors on le nomme par alors c'est acide 3 bromo 5 chlorobenzoïque. On peut remplacer les indices par la position هذه la position sinon c'est la position méta. alors في بلاصة 3 نكتبو لهنا méta في بلاصة 5 نكتبو méta la même chose. méta bromo méta chloro ولا نديرو ام في بلاصة 5 و 3 نكتبو ام برومو ام كلورو.
داكور. نروحو لا موليكول هذه اللي لهنا. دابور سيت موليكول elle possède deux fonctions. عندنا سيتون وعندنا الكول. لهنا نروح نشوف لو كلاسمون تاع لي فونكسيون تاعها في لو طابلو. On observe que les cétones sont classés 8e et les alcools 9e. Ça veut dire la fonction prioritaire c'est un cétone. إذن المركب تاعنا هو cétone, ce n'est pas un alcool. Le cycle là c'est un cycle hexane في 7 1 2 3 4 5 6. Alors c'est le cycle hexanone. Le cycle hexanone. La terminaison les cétones نسميوهم على وزن alcanone. hexanone. Le cycle hexanone. بالنسبة للترقيم تاعنا راح يكون هذا هو نيميرو 1. يقدر يكون 2. نشوفوا الجذور هزوا لي الترقيم الأصغر. كون ندير منها 1 2 راح يكون 3 4 5. ولو كون ندير في الاتجاه هذا ثاني 1 2 3 4 5. الجذور راح يهزوا لي نفس الترقيم. إذا نشوف الجذر الأول لوردر ألفابيتيك. هذا سيتان ميثيل وهذا سيتان هيدروكسي. او اش كيكون واش بريوريتير يسمى على شكل جذر هيدروكسي. الور لوردر الفابيتيك لنا ام ولنا اش. الور نديرو الترقيم في الاتجاه هذا 2 3 4 5 6. ولا عندنا في الكات كلور. دونك نكتب اسم المركب تاعنا. الور 3 هيدروكسي 4 chloro 5 méthyle cyclohexanone. D'accord, on termine ici et je vous souhaite une bonne révision et bon courage.